pagyo'y jutay nadaot bisan sa dugay na mga adlaw. Abi ko og naguba na unia natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito natawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanupaa. Dili nako hikalimtan kadtong himaya atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Abi ko og naguba na hunia natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito natawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanupata. Dili nako hikalimtan kadtong himaya atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Dito sa atong lagaw ako misusi, ako miduaw. Wa pagyo'y jutay nadaot bisan sa dugay na mga adlaw. Abi ko og naguba na unia natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito natawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanupaa. Dili nako hikalimtan kadtong himaya atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Abi ko og naguba na hunia natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito natawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanupata. Dili nako hikalimtan kadtong himaya atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan.